Good day guys, mag-flex lang ako guys. Sold pair na ini guys, sold pair. Bound to Madrid ini guys. Pre-order ini guys. Si mismo ang client nag-message sa ato na kapahanap ng ini na shoes. Tapos siya din minabot na guys. Ato na sabi ni i-ship guys padung Madrid guys. So ini guys is Devin Booker Book 1 Flagstaff. Flagstaff guys, ano yung colorway. Grabe kas pagulid ng sapatos. Devin Booker 1 Flagstaff. So pwede sabihin siya guys, pamorma oh. Side sa pang basketball, pwede gawang pamorma. So sa gusto ko guys mo order sa mga gahanap ng sapatos, i-send na lamang ang picture of size. So guaranteed affordable, legit, brand new. So ini guys, yakuha din niya guys nan 4.8 SRP ini guys. Almost 8K. Okay, amo dito guys, salamat guys.